আজকে ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো বর্তমানে টিকটক ইনস্টাগ্রাম কাঁপানো 10টি ভিডিওগুলো ছিল অসাধারণ। তো চলুন শুরু করা যাক বেশি কথা না বলে। दिन रात में गोली चला गया लेके तू नाली हाथ में दिन में तो मन ढूंढ जब तेरे पकड़ाया हाथ तने मेरा थोड़ी थोड़ी मैं तो घबराती फिरूं सो मैं तो देख देख আমি তো এই মাত্রই পার্কে এলাম ঘুরতে, তোমাদের এই ক্যামেরা দেখতেছিলাম দূরতে। দেখছো কি সেই ক্যামেরা সুন্দর तेरे पेड़ा मेरा पेड़ मेरी जान लाग गई तेरे पसंद के सूट में सिमान लाग गई नखरा में आमी टू मलेशिया लाइक तेनू करे पूरा एशिया घुमा दिए डबैया এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনার কাছে কোন গানটি ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন।